কমিটি নির্বাচন অতি দ্রুত করতে হবে নারী সংগ্রাম চলছে নারী বিক্ষোভ চলছে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ডাকতে ডাকতে না মা খাই না ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ডাকতে ডাকতে না মা খাই নাই একে জমা কোথাও চলে খা একে জমা কোথাও চলে খা রাজ্য সরকার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি দ্রুত করতে হবে নারী বিক্ষোভ চলছে Tipra Motha Adong Rok Deputation Rwkha Adong Rok Deputation দলে দলে খোদাইছে বোমা বোতল খোদাইছে সারা রাজ্য বেরিয়ে প্রেস নির্বাচন অতি দ্রুত করতে হবে নারী বিক্ষোভ চলছে রাজ্য সরকার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি দ্রুত করতে হবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমাদের একটা বড় ডেপুটেশন এই বড় अगर इस एरिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाइज पहले से होते हुए यदि अगर पास नहीं होता है तो फिर इसमें डायरेक्ट फंड नहीं आएंगे सेंटर का जो पब्लिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी दे रहा है ये पूरा बंद हो जाएगा तो इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि हम लोग सीसीटीवी एरिया में भी इसका फैसिलिटी मिले ইমিডিয়েটলি আমাদের যাতে এই সলিউশনটা হয় এবং স্মুথলি আমরা যাতে কাজ করতে পারি যার জন্য আজকে আমরা সবাই মিলিত হলাম আপনাদের কাছে একটা ডেপুটেশন দিলাম এটা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে আপনারা পৌঁছে দিলেন ইমিডিয়েটলি যদি আমাদের ইলেকশন হয় যার জন্য 이 설관의 비롯해서 수화토원나이 तामानि लाइ दिनै गामि बावै दिनै उन्नयननि बावै ग्राम पाहार उन्नयननि बावै जों सब जता बरक जों याबाय याग्रोमनाय याफे फानजाखाय हिमनाय जों दिनै एडिसि एरियाना अवै बावै जों दिनै इ जायगाखौ जों थाव बिथिङावै दिनै हेलो जों কিছুক্ষণ পরে তিনি डेपुटेशन जों आगायलायनाय तो दिनै त्रिपुरा मथानि वायरस राउन्ड कयनाय लाइन long live TWF long live TWF long live YTF long live Rwkha long live Rwkha long live Tipra Motha long live Tipra Motha ধন্যবাদ মিডিয়া যারা আছে তাদেরকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আজকে আমরা আমাদের মেমোরেন্ডাম সাবমিশন করেছি সাউথ ডিএম এর কাছে তো আমরা আমাদের ডিমান্ড
যাতে তাড়াতাড়ি পূরণ হোক, ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন হোক, এটার জন্য আমরা আজকে এই ডেপুটেশনে আমরা অনেকজন এখানে উপস্থিত হয়েছে। তো সবাইকে আমি পেশ কিও যে ভিলেজ কমিটি দায় দিন ঠান্ডা খেয়ে চাংমা খেয়ে যত মুখ্য কাহামবাই সুস্থ মস্তিষ্ক চিন্তাধারা যাতে চং বুধ রিয়ে প্লাই খেয়ে চিনি এডিসি এলাকা স্वस्थ तहसील एरिया नो डेवलपमेंट खेमने बोये जो राज्यपाल नो थ्रू द डीएम ने दिखे तीन चुमे मेमोरेंडम दिया हमबाई क्या डीएम सर बेचुं काउंसिल मन इनसियो जेटा ब्रू सेटलमेंट बस हाथ में कौया आरफोना तो मा सा ब्रू सेटलमेंट ने तो जो डीएम सर बेसिस सालेमो साओ जे शांतिर बाजार एरिया देवीपुर बोरमा हाथायो ब्रू सेटलमेंट नि स्पॉट ऑलरेडी अब जगह डिमार्केशन खेपाया इनके अब जगह ने लोकल नि रेजुलेशन नांगना इंसा इनके बीसी जे विलेज कमिटी चेयरमैन नि रेजुलेशन नांगना ये डीएम सर साओ आंबोनो प्रश्न क्या सर विलेज कमिटी नि रेजुलेशन तो नांगना हिंबा तो रेजुलेशन तो सबरी नहीं कारण आरो बुट चंगिया को इनके बस साओ बुट ऑफ साइड नि आचु लाये प्रॉब्लम खियामा के माला नहीं तार माने दोनों तो चेयरमैन नि अब जगह परमिशन माला नहीं आ उचित चिन डीएम साहब ने मासाओ जदि से विलेज कमिटी दुईटा चेयरमैन अनुमति ना नांग तो इनके मुख्यमंत्री को कुनै खेती स्टेट इनके बॉडी में कोनो चिन इंडिया वो जे चिन डेमोक्रेसी कंट्री जे रूल्स तो मो जे चिन पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट जे तो मो चिन त्रिपुरा राज्य वो तिने आबो दिखों या तो तर जदि चों रांग साइन के आबो जगह चिन स्टेट गवर्नमेंट रांग फाया के चों खेमाया इनके आबो ने छोटा डीएम डे के चों डेवलपमेंट खेन नाइ के चिनी पब्लिक नि लामास नामने नाइ के आबो जगह के बीएससी चेयरमैन नि सिग्नेचर नि सारावो कोनो जगह डेवलपमेंट खेमैया इनके तिने जे बीएससी चेयरमैन नाइ बम्बो 60 एरिया नि ब्रोसी बम्बो जनजाति नो डेवलपमेंट खेनि नायो बट जे कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट नो अनुसार वो चिनी तिप्रा मथा गवर्नमेंट फेमोनि परो तिप्रा मथा नि डिमांड नो के बरो चनो नाखोस खेरियो बरो मानिया तामाने बन आबो जनजाति नि डेवलपमेंट नाइ मेक्लाया इनके जदि से आबो कोरोना कोविड-19 नि पैंडेमिक ये बा सिचुएशन ये जदि से आबो चुनाव खावे ते यहाँ इनके शुद्ध की 60 एरिया दे कोरोना तो अब तो राज्य सरकार ने सहियो राज्य सरकार ने तो राज्य तीन राज्यपाल ने जो मेमोरेंडम खेमो थोड़ा चिनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डीएम दिखिए चो बाउनो चो बोलो दाबी कियो जे चिनी इमीडिएटली चिनी जे माइ थाय चिनी जे पॉलिटिकल राइट तो मो चिनी जे कॉन्स्टिट्यूएंसी राइट तो मो अब चिनी तिप्रासा नि यावो चिनी 60 एरिया नि यावो चनो तो इशारी ने उठो मामी के चों मा चों चिनी एरिया में माइ थाई तोंफो चों माइया मामी के चिनी जो तो स्टेट गवर्नमेंट रांग एडिशियो खवा परिया तिनी लामा वो चायांग के चों चिनी खोमो चिनी मीडिया रो न तिनी 17 तारीख 2 मार्च 2022 चिनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बा डीएम ऑफिस चों क्या मेमोरेंडम दिखाया आ मेमोरेंडम वा चिनी विशेष कर बुस का चिनी विलेज कमिटी इलेक्शन के मने बपन तिनी चों मानि बये विलेज कमिटी इलेक्शन बे डिमांड मा कीपिंग के चिनी 12 बछर बांगमा जागाबा इलेक्शन दङ एमन के चिनी त्रिपुरा राज्य चिनी म्युनिसिपल काउंसिल दङ एडिसी विलेज दङ विभिन्न काइले बारे प्रोग्राम टूरिज्म जेबो चले दङ आरो चिनी एडिसी मिसिं जे 60 एरिया आबो जागाबो चिनी হুমানি কারণে বুট খেরি আজকে আমরা এই ডেপুটেশনে শামিল হয়েছি। তো আমি বলতে চাই নগর পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন সব জায়গার মধ্যে আজকে ইলেকশন হয়েছে, কিন্তু আমাদের ভিলেজগুলির মধ্যে কেন ইলেকশন হয় না, যার জন্য আজকে আমরা এই ডেপুটেশন দিতে এসেছি। তো সবাইকে ধন্যবাদ। মূলত ডেপুটেশনটা কি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়েই? হ্যাঁ, আমাদের ভিলেজ কাউন্সিল যাতে ডেভেলপমেন্ট হোক এবং আমাদের ওইখানে যাতে আমরা সুস্থভাবে পরিচালনা করতে পারি, যার কারণে আমরা আজকে এই ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশনের জন্য ডেপুটেশন দিতে এসেছি। কতজনের প্রতিনিধি দল গেছিল? 8 জন। হ্যাঁ, যার জন্য আমরা আমাদের ত্রিপুরা মথা থেকে ডিমান্ড যাতে এই ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন যাতে তাড়াতাড়ি হোক, এই জন্য আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছে আমরা সবাই গিয়ে ডিএমের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিশন দিয়েছি। এই মেমোরেন্ডাম যাতে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে এটা পৌঁছে দেওয়া হোক এবং এটাই বলতে চাই যাতে ইমিডিয়েটলি আমাদের ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশনগুলো হোক, কারণ আমরা জানি উত্তরপ্রদেশ এবং বিভিন্ন জায়গার মধ্যে ইলেকশন হচ্ছে, কিন্তু এই করোনা বলে আমাদেরকে ডিপ্রাইভ করানো হচ্ছে। এটা আমরা সম্পূর্ণভাবে জানি কার হাত আছে এখানে। আমরা চাই সুস্থ হোক, সুস্থভাবে আমরা কাজ করতে পারুক আমাদের এডিসি ভিলেজগুলি, আমরা যাতে ডেভেলপমেন্ট